Yo, what's up mga ka-aktor? Another trip na sadta karon kay grabe ka init sa panahon og kita mga og itlog og kanton kay gigutom man inyong aktor og ato ning ipansak ang heater aron maluto ang atong itlog og atong gipabukalan og tubig para magluto tag kanton. Andama na sa dinyong bawo diha mga ka-aktor kay magdungan tag food trip karon o di ba gulat ka no og bawo ni atong kanton na lutoon. Ato na siyang gipabukalag tubig diha aron ilunod na nato ang kanton og atong taud-taoran aron maluto og maayo kay paksi na sa dimbaw karon kaog turon. Kuya S, di ko si Kuya S, si Aktor Alex ko unsa may sunod paglutoan na aktor tubaga daw. Og atong pahumukerns. Og ato na siyang pahumukon og ato sa nan sa gulag sayaw diya og naadyo ko'y nabantayan nimo aktor. Asam kagikan na nga mang aktor nga namang kay takuling sa imong likod. Di na takuling oy. Tato na, 2 milyon akong gibayad ana. Kamahal ba ni mong tato aktor oy? Og nimbalik ko diri sa gasol, giahak ni siga manoning gasol noon, giati balok og tayop diya. Sige lang, tayupan ra na nato og balikan nato ni gluto atong kanton og ato nang isik. Duda jud ko si mong tato aktor ba, buray kag kangi ana. Yate, check sa ta sa kanton bi kung humok na ba. Ay humok na di ay niya gihukad na nato na diri og putrit na tatirada sa gulan sa nato nig mga ingredients diya sa kanton oh. Ingredients lagi. Gikuha na sad nako ni akong itlog ug ato nang panitan diya paspasan nato nagmaayo kay gusla na gyud kayo nya pag humanog panit diya pina-open dayon para pina-special nga itlog ba pina-special eat. Diya ra o lami nakita na natong itlog ug kanton diya nya habhab na ta diri. Let's go. Food trip na ta. Salamat sa blessings Lord. Sabayi ko ninyo kaon mga kaktor. Let's go. First bite sa kanton bi. Grabe miya kayoy. Gidaritso magtukob siyang aktor na pagyud og gitukob pagyud diri og grabe tinukubay grabe lamia na aktor bangatag pud grabe pud trip tirada guys lamia kayo goods kay kanton ay gitukob na sa nang kanton grabe waji kaluoy ba og bunal na ni mga ka-aktor ko gipalaway gyud mo sa itlog ba grabe ka lami man ni pud tripa oy pinaspasay na din tagkaon diri ikaw gatan-aw diya kaon na pud diya bisag unsa na sudan nimo pud tripa na paspasan nato ni kaon ni saon taman nyani man gyud ni og gipaspasan ako kaon bantay matukan kang aktor ka o tan-awa lagi natukan lagi gyud yung aktor tungod sa kapaspas niya mo kaon nawa abala na basta kaon gyapon ta diri food trip gyapon tirada og hapit na gyud na mahurot atong gikaon grabe gipalaway gumayos kanton ba. Dapat wala di masayang sa atong paghukad diya. Dapat dun di na nato para lami gyud gayo atong kaon aron dili na masayang ang grasya. O gabi kipalaway di mo sa itlog ba. Grabe na unsa naman ang pagkaon aktor og hapit na gyud nahurot atong gihukad diya og napay nabilin kanton og itlog unya na kay natulog pa man ang papa kasya na lay mo kaon og imnan sa day nato nig tubig dire kay sound check dayon ta. Pitia kay sa sound check. Oy nya busog na mga aktor dire. Dire lang sa nako nihum na ng vlog. Let's go.